ありますように。 Feliz Páscoa a todos. まずは皆さん復活祭をおめでとうお祝いしたいと思います。 É realmente assim muita alegria para nós cristãos, né? Esse dia onde nós realmente celebramos a ressurreição do nosso Salvador. クリスチャンにとってはとてもこの日はとても喜ばしい日です。なぜならこの私たちの救い主イエス・キリストの復活をお祝いします。 E a palavra que o Senhor me deu nessa tarde não poderia ser diferente de nós lembrarmos dessa ressurreição maravilhosa que aconteceu. でもこの素晴らしいでメッセージが神様は私にメッセージを語ってくださったのが、この素晴らしいイエス・キリストの働き。 E realmente ainda para falar sobre essa ressurreição que realmente aconteceu. でこの誠にこの復活が行われたということについて語りましょう。 E a palavra que o Senhor me deu, falando sobre a ressurreição, o que essa ressurreição trouxe para nós? でこの復活について、この復活は私たちに何を与えることができたのでしょうか。 Que foi o corpo glorificado. それが、栄光の体である。 E hoje o tema da mensagem seria realmente isso. でこれがこのメッセージのテーマにnaります。 É o corpo glorificado. 栄光を表す体です。 Bom, primeiro eu gostaria de abrir com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 15. まずは第一コリント人の手紙の15章で19節から皆さんと共に読みたいと思います。 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 19 e 20. 第一コリント人の手紙の15章19節と20節を皆さんと共に読みたいと思います。 Diz assim a palavra do Senhor: Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. もし私たちがこの世の生活でキリストにあって単なる望みをいただいているのだけだとすれば、私たちはすべての人の中で最も憐れむべき存在となる。しかし事実、キリストは眠っている者の、初歩として死人の中からよみがえったのである。 Bom, eu gostaria que realmente todos os irmãos, toda a igreja, se possível, vocês pudessem ler esse capítulo inteiro de Coríntios 15. で、教会がもし可能であれば、この第一コリント人の手紙の15章を全部自宅で読んでいただければ幸いである。 Por quê? Porque ele é um capítulo unicamente explicativo sobre a ressurreição de Cristo. これが聖書でキリストの復活についてもう深くまで語られているのはこれ唯一この書である。 E ele nos ensina de forma tão ampla o que realmente significou, o que é a ressurreição de Cristo. この復活は何なのか、どういう意味を表しているのかっていう私たちに語ってくださいます。 Por quê? Porque aqui quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Corintos, era porque algumas pessoas ali não estavam acreditando sobre a ressurreição de Cristo. この使徒パウロがこのコリント人の手紙が書いたのが、このコリントの教会に書いたのは、まずその教会の何人かこの復活はまだ信じていなかったから、その意味としてそれが理由でこれを書きました。 E pasmem vocês, irmãos, eu verificando em algumas coisas na internet, vendo, pesquisando, infelizmente, até no meio cristão, no mundo de hoje, em todas as denominações, em vários lugares do mundo, muitos cristãos também não acreditam na ressurreição de Cristo. この
私はいろいろ調べたりした結果で、驚いてください。なぜなら今でもいろんなキリスト教の中のいろんな教会で全世界でまだこの復活についてまだ本当に信じてない方たちがおられます。Mas nós vamos aqui passar hoje, fazer essa reflexão nessa palavra, nesse estudo que nós vamos apresentar, sobre o que realmente essa ressurreição significa e o que ela nos trouxe. この、復活について語りたいと思います。で、この復活は私たちにとってどういう意味与えているのか。で、その復活に関して、復活を通してどんなことを私たちに与えることができるのか。Semana passada, através da mensagem que a pastora nos trouxe, nós já tivemos uma grande introdução sobre o que foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. 先週がシレイ先生が私たちに、語ってくださったこのキリストが十字架で何をしてくださっているのかをもうすでに語ってくださいました。E ali nós vimos o sacrifício que Jesus pagou por todos nós na cruz. で、私たち全員のために、私たちのためにイエス・キリストが十字架に高い代価を払ってくださったのが分かりました。Mas hoje, nesse dia de Páscoa, nós não podemos falar em Páscoa sem relatar sobre a ressurreição de Cristo. 今日は復活祭の日にとって私たちはこのキリストの復活に関して語られることがもうそれが大切なことです。Primeiramente, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a respeito qual é a importância da ressurreição de Cristo para nós. で、クリスチャンにとってこの復活は私たちにとってどういう意味を表しているのか。Primeiramente, a doutrina da ressurreição é o ponto mais atacado por todo mundo no meio cristão. 私たちにとってどれだけの大切さがあるのかということを語りたいと思います。で、復活はキリスト教の柱であるために、で、悪魔がそれを最も攻撃するところなんです。E a ressurreição ela se torna o pilar do cristianismo. É o ponto mais importante de toda a doutrina cristã. で、クリスチャンにとってこの教義というのがもう、一番大切柱でありながら一番その大切であること。Sem a ressurreição não existe cristianismo. この復活がなければこのキリスト教っていうのは存在しません。Devido à ressurreição de Cristo, a nossa pregação ela tem efeito nas pessoas. この復活によって教会が立ち上がれてそれがなければキリスト教は存在しません。A ressurreição de Cristo nos mostra que o túmulo não é o nosso último lugar. で、私たちのその復活がなければその伝道もできないし意味がないし効果もないし、でその私たちのその墓は、その私たちの最後の住所ではないんです。E em todas as religiões que nós vamos ver nesse mundo, a forma que eles tratam o pós-morte são coisas totalmente diferentes, que não trazem um Salvador, não trazem uma esperança celestial, não trazem uma moradia celestial certa em um Salvador. 他の宗教だとかは死んだ後のことも語ることもできずに、で救い主もおられずに、でいろんなことが私たちにその死後は何が起こるのかと説明することもできない。Nós adoramos um Cristo vivo. 私たちは礼拝するのは生けるキリストを礼拝しています。Nós prestamos culto a um Cristo vivo e não Cristo que está pregado, que está morto. で、賛美するキリスト、生きてるキリストを賛美します。Graças à ressurreição de Cristo, você está aqui hoje. 復活があるからこそ、あなたがこちらに来ています。Graças à ressurreição de Cristo, hoje nós podemos ter comunhão com Deus. イエス・キリストが復活したからこそ、私たちは今日神様と交わるすることができます。Graças à ressurreição de Cristo, nós fomos perdoados dos nossos pecados. キリストが復活したからこそ私たちの罪が許されたのです。Graças à ressurreição de Cristo, hoje nós temos
temos liberdade para adorar um Deus vivo. キリストの復活があったからこそ、私たち今日生ける神を賛美することができま E す。 se não fosse por essa ressurreição, o que seria de nós? Onde nós estaríamos? この復活がなければ私たちは今はどなたでしょうか。 E por nós termos a ressurreição para a nossa vida também, através de Jesus Cristo, nós temos uma esperança que o mundo não pode nos tirar. このキリストが復活があるからこそ私たちに与える希望がこの世が奪うことができない希望なんです。 E devido a essa importância que a ressurreição nos traz, o diabo tenta atacar de várias formas para dizer para nós: a ressurreição é uma mentira. この希望があるからこそ、この望みがあるからこそ、悪魔が攻撃し、でこの希望がそれは嘘である、この復活が嘘であるということを私たちに言います。Mas, se nós somos cristãos, e se nós um dia aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, se você não acreditar na ressurreição de Cristo, aqui como acabamos de ler, você não vai valer nada. A nossa fé não vale nada. Nós somos os mais infelizes desse mundo. 私たちはクリストである救い主を私たちはそれを信じ受け止めたっていうのであれば、しかし復活を信じてないクリスチャンであればその無意味なんです。 E como nós vimos que a importância da ressurreição existe para nós, o mundo tenta colocar de várias formas, em todas as áreas, provando que a ressurreição foi uma mentira. この世がどれだけの努力し、この復活が嘘である、もう本当にそれが起きてないということを、もうそれが偽りであるということを、いつも言ってます。 Por exemplo, a ciência, ela sempre comprova que um ser morto não pode ressuscitar. で、偽りであるということを私たちに語りますし、で、一回死んだものは絶対復活することができないということをそれが科学は言ってます。 Nós vamos ver pela Bíblia até que quando Jesus ressuscitou, os fariseus disseram que para os soldados que estavam guardando o seu sepulcro, os apóstolos vieram e roubaram o corpo de Jesus. このパリサイ人たちでさえもその時にイエス・キリストが復活した後にこの体がもう墓に入ってないっていうことが分かった時にはもう兵士たちにこのローマの兵士たちにこの周りの国民に偽りをし、もう人たちがこの体を奪われたっていうことを語ってくださいっていうことを言いました。 E isso até hoje é falado. で現代でもそういうことが言われてます。 Também tenta se provar que as mulheres, quando foram ver Jesus no sepulcro, elas entraram no sepulcro errado. で同じく、今日も語られているのがこの、マリアたちがこの墓に訪ねた時にはもう、違う墓に入ったでしょってそれを言ってます。 E alguns estudiosos ainda comprovam, Jesus não morreu, ele apenas desmaiou e logo levantou e saiu do sepulcro. でもう誰かも何人かの科学者たちでも、イエス・キリストは絶対死んだわけではない。ただ、意識をなくなって、意識だけを一時的には意識がなくなってしまって、でその後目を覚ましてから、もう墓から出たんでしょうか。Gente, vamos pensar até numa forma, se vocês acompanharem todo o processo da crucificação de Jesus, falando por uma forma meio que clínica, um ser humano não pode suportar toda a forma de sofrimento que Jesus passou no processo de crucificação. 医学的にでもクリストが十字架にかかられて、でものすごい苦しみを味わって、それがもうその後でも生きることができたということは絶対その存在も考えることもできないぐらいのそれは事実それは嘘なんです。 Por quê? Porque ele passou praticamente um dia inteiro sem comer.
でまずはもう食べずにずっと過ごしていて、 ele foi chicoteado, ele teve sangramentos, ele teve uma febre corporal inteira. で鞭打たれて結局、体全体に傷がついてしまって、もうそれが結局体でさえももう高熱が出てるんでしょう。 Ele perdeu litros de sangue もう多くの血潮が流れたでしょう。 e teve que carregar a sua cruz num caminho, num percurso que não é curto. で十字架に関わる前にも、自分の十字架抱えながら、カルバリの十字架までを歩いて持っていたんです。 Então, só essa tese nós deixamos por terra, porque é impossível uma pessoa sobreviver nessas condições. これがいろいろこんな苦しい思いを味わった人は絶対生き残ることができないでしょう。 Mas, ao mesmo tempo que nós comprovamos Jesus morreu e foi sepultado, 同じく確実にイエス・キリストが死んでしまって、墓に葬られ、 a Bíblia nos mostra evidências da sua ressurreição. でも、その後に聖書が私たちに教えてくださるのが、それが確実に誠にイエス・キリストが復活したということを私たちに言っています。 Porque nós vemos desde o início da Bíblia até a crucificação que vários profetas bíblicos falaram sobre o sacrifício de Jesus Cristo. 同じくもうこの聖書の福音旧約聖書でももう長い間からいろんな預言者たちがもうキリストが復活する、キリストが私たちの人間として現れて、でその死んで復活してくださるということを約束していたんです。 Nós vemos Isaías relatando assim, detalhadamente, anos antes de Jesus Cristo vir, a sua crucificação. もう何百年も前にイザヤの預言者がもうキリストがどんなふうに死んでどういうふうによみがえるのということを私たちに教えてくださっていま E す。 nós vemos o próprio Jesus Cristo falando da sua crucificação e ressurreição antes desse もう acontecimento. それが起きる前でさえもキリストが弟子たちに語っていたんです。どういうふうに死んでどういうふうによみがえるということを言ってました。 Nós vemos ali quando ele ressuscitou e as mulheres foram lá ver que ele não estava na cova, falaram, ele não havia dito. で女性たちが墓に行って彼がもう姿が見つからないということを見つかったときに天使が彼女たちに現れたときにもうすでに彼が語られたでしょう。 E aqui também nós vamos ver na Bíblia, nesse capítulo 15, se vocês lerem, que mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. でこのキリストが復活した後にこの15章で見るともう500人以上の方たちがもうキリストがよみがえられた後の姿を見たということ。 E o que nós podemos dizer então da sua assunção ao céu? でその後にもう天に増しましたということを後に Ele estava conversando com os discípulos, ele estava ali no meio das pessoas e na frente deles. Ele subiu ao céu em forma de pessoa humana. 彼が天に召される前にもう弟子たちと話し合いながらで彼らの前でもう自分がよみがえられた後の体で天に召されたんです。 Ele foi ressurreto, ele estava num corpo glorificado, ele subiu aos céus e ali ele provou para as pessoas que ele estava vivo. もう彼がよみがえってそれを証拠としてみんなにその姿を表し
でそれを召されたんで、それを証明してくださいました。 E quando ele subiu, ele disse: Eu voltarei para buscar-vos. で召される時には、私はあなたを迎えに来るために戻りますということを約束しました。 Por isso que nós temos que ter uma enorme e grande esperança na ressurreição de 私たち Cristo. がもう本当にこの、彼が迎えに来てくださる、この復活してくださったそのために、私たちの理由が、私たちはその望みを持つ必要があるんです。 Porque nós cristãos, nós podemos dizer que nós temos um Salvador vivo, que está no céu, que olha por nós, que está no meio de nós e que promete que vai nos buscar. で、私たちは生きている神を礼拝し、彼が私たちの間におられる、いずれ私たちを迎えに来てくださるキリストなんです。 E se nós morrermos antes disso, o nosso tempo também chegará. 私たちはその迎えてくださる前に、私たちの体が死ねば、私たちはそれをも望みを持つことができるんです。 Porque se nós morrermos nesse mundo com a esperança na ressurreição de Cristo, o sepulcro não é o fim. 私たちはもしキリストに望みを持っているならば、この迎えてくださるということを望みを持っているならば、この体が死んだとしてもそれが終わりではないんです。 Porque Jesus sempre estava falando, o corpo vai ser transformado. いつもキリストが語られたように、私たちの体が、変化を起こしてくださる。 Que os irmãos possam abrir em João capítulo 12, ヨハネによる福音書の12章 23 e 24. 23節と24節を読みましょう。João 12, 23 e 24. E aqui está Jesus falando. Então Jesus dirigiu a eles e dizendo: Chegando a hora de ser glorificado o Filho do Homem, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. う。ヨハネによる福音書の12章23節と24節を読みたいと思います。するとイエスは答えて言われた。人の子が栄光を受ける時が来た。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかし、もし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。Jesus estava em Jerusalém nesse momento com os discípulos, quando ele estava falando isso. イエス・キリストがこのことを語っていたときには、エルサレムに行って、で弟子たちにこれを語っていました。E ele tinha falado isso depois dele ter feito a sua entrada triunfal, onde toda a multidão o recebeu como Senhor e Salvador. これが、語ったのがエルサレムにこの栄光を持ちながらこのローバの上に座ったときに、エルサレムにその町に入ったとその後でした。E era poucos dias antecipando a Páscoa também, quando で isso それが aconteceu. 復活祭杉越を祝う時の数日前でした。 Aqui uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para os irmãos, é a multidão que fala Maranata, é a mesma multidão que fala crucifica. この彼がローバの上に座ってこのエルサレムに入った時に、復活のその日前に杉越の祝う数日前に入った時に、もうお祝いしながらこのマラナタよってお祝いした時、その同じ人たちが十字架にかかれっていうことを同じ人たちがこれを言いました。
Bom, mas eu dizendo, estou me enganando, eles não falaram Maranata, eles falaram Hosana. É né? Hosana, né? A mesma multidão que fala Hosana é a mesma multidão que falou crucifica. マラナタじゃなくて、ごめんなさい、それホサナよってお祝いしたときに、同じ人たちが、彼を十字架にかかりなさいっていうことを同じ人たちが叫んだんです。 Porque Maranata quem diz somos nós aqui, né? マラナタが言うのが私たちなんですね。 Mas aqui, quando Jesus estava conversando com seus discípulos, quando ele falou sobre essa pequena parábola que se o grão de trigo não cair na terra e produzir, ele não vai dar fruto. 同じようにこの一粒の麦が地に落ちて死ななければそれは実を結ぶことができないということを言っているように Aqui Jesus estava falando dele, イエス・キリストがこれを語っていたのは自分のことを語っていたんです。 que ele teria que ser esse grão que cai na terra. それがこの地上でこの地に落ちて死ななければ自分のことを言ってたんです。 Porque se o grão não cair na terra e não morrer, ele não vai dar fruto. 一粒の麦が地に落ちてで死ななければこの実を結ぶことができないです。 Se nós formos pensar realmente de uma forma um pouco mais simbólica a respeito disso que Jesus está falando, vamos imaginar uma sementezinha, uma pequena semente. これをイエス・キリストが語っているその例としてみましょう。この一つの種だけを想像してください。 Seja de qualquer fruto, seja de qualquer alimento que você vê que é plantado no solo, imagina apenas a semente. ただその種だけを想像してください。いろんな果物は関係ずにその種の粒だけを想像してください。 Se você apenas vê a semente, você não dá valor nenhum para ela. 一つの粒だけが想像し、これは価値がないということが想像することができます。 Você não pode nem às vezes se alimentar dessa própria semente. この種の一粒だけでは自分のお腹をいっぱいにすることもできないんで Eu す。 creio que na escola todo mundo faz essa experiência do grãozinho de feijão, que quando você planta ele ali, o que acontece com ele? Ele tem que morrer esse pequeno feijãozinho. ブラジルの学校でいつもその研究として一つの豆を持って、育てでどういう波を生み出すということを研究します。 Por que eu digo morrer? Porque ele murcha, ele enruga e dentro dele sai o broto. で研究するときにこの種が死んぬ時にはもうシワシワになってでもう水分すべてがなくなってで結局それをしないとまた、実を乱すことができない。 Desse broto cresce e se torna a planta. でそれがその、この種が死んで、根が出るんですね。でその根から実が生み出す。 E quando essa planta ela começa a frutificar, nós vamos ver sempre, seja o fruto, seja o legume, alguma coisa, ela sempre vai ser melhor do que aquela sementinha que foi plantada. この実なんですが、絶対この実がこの種よりも価値があるんです。この見た目でもさえも。 Nós vamos ver que a fruta ela é grande, ela é bela, ela é saborosa, ela é aproveitável. この実がもう大きくて美味しそうに見えるし、でもう私たちを満腹にしてくださいます。 Mas nós vamos ver que esse fruto só existiu graças à semente que ali morreu. しかしこの実が、あるのはただそのある種が死んでくださったからこの実を生み出すことができました。 Mas vamos pensar apenas um instante. Aquela sementezinha pequena, insignificante, que morreu e deu fruto, se tornou a raiz dessa planta frutífera. この種が死んで根っこが出てでそれを、実を生み出してくださいました。しかしこの種をこの実が生み出すためにはこの
種が根っこがもう生み出すことができないと実を生み出すことができずにいるんです。Por isso que sem a raiz nenhuma planta vai sobreviver. もう根っこがなければその果物も死んだでしょう。Por isso, no caso, Jesus morreu e sem a ressurreição dele que tornou a nossa raiz, nós não somos nada. イエス・キリストが死んで、もし復活しなければ、この死んでもう根っこが生み出さなければ、私たちのクリスチャンとしては無意味なんです。E nós vamos ver que esse fruto que nasceu dessa árvore, dessa raiz que morreu, somos nós. で、私たちがこの種が死んで、根っこが生み出し、で、その実が私たちなんです。Por isso que Jesus aqui, ele falando para os discípulos, ele falou, se a raiz não morrer na terra, ela não vai frutificar. この一粒の麦が地に落ちて死ななければ、一つのまま粒のままであるが、もう死んでくれれば豊かな実を生み出すことができるんです。Porque se não fosse pelo sacrifício de Jesus, se não fosse pela morte e ressurreição de Jesus, nós não teríamos salvação. キリストが死んで蘇らなければ私たちに救いを与えることができなかったんです。Por isso eu tenho que dizer aqui a todos nós somos frutos da semente de Cristo que hoje se tornou a nossa raiz. 私たちはキリストの実である。そのキリスト自身が私たちのその根っこであるんです。E aqui é o que Jesus Cristo está falando para nós na Páscoa. これがキリストが私たちにこの復活祭について語っているんです。É como nós lemos aqui na outra passagem no início do culto. Eu sou a ressurreição. で、彼が言っているように私は復活である。Eu estou vivo. 私は生きておられる。E estou com você. あなたと共にいます。Nós não estamos sós. 私たちは一人ぼっちではないんです。Não podemos vê-lo de forma física. 彼は、肉親で見ることができないんですが、 Mas aquele que tem ligação com Cristo sente a sua presença onde quer que você esteja. しかしキリストとつながっている者はどこにいたとしても彼の臨在を感じることができます。 E quando nós temos realmente comunhão com Cristo, você consegue sentir essa presença às vezes muito grande. キリストと交わりが持っているのであれば、あなたがその彼の臨在を求めるときには本当に彼偉大な、臨在を感じることができます。 Então, a ressurreição ela não é uma mentira. だからこそ復活で蘇りは嘘ではないんです。偽りではないんです。 A ressurreição não foi um conto, uma coisa inventada. ただの、作り話ではないんです。 Nós cremos realmente em um Deus verdadeiro. Não é um conto de fadas. 私たちは彼をもう誠な神を信じています。この偽りな話ではないんです。 E aqui, através dessa ressurreição, é um ponto que eu gostaria de entrar agora com os irmãos. E eu gostaria de voltar no mesmo capítulo de Coríntios 15, e vamos ler do versículo 50 ao 54. 同じ第一コリントの手紙の15章の最後のところを見ましょう。50節から54節を皆さんと共に読みたいと思います。 Coríntios 15, do 50 a 54, nos diz assim. 15章の50節から54節。 Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós
seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista de imortalidade, e este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 兄弟たちよ、私はこのことを言っておく。肉と血とのは神の国を継ぐことができないし、朽ちるものは朽ちないものを継ぐことができない。ここであなた方に奥義を告げよう。私たちすべては眠り続けるのではない。終わりのラッパの響きとともに、きたく間に一瞬にして変えられる。というのは、ラッパが響いて、死人は、朽ちないものによみがえらされ、私たちは、変えられるのである。なぜなら、この朽ちるもの、は必ず朽ちないものを着、この死ぬものは必ず、死なないものを着ることになるからである。この朽ちるものが朽ちないものを着、この死ぬものは死なないものを着るとき、聖書に書いてある言葉が、順従するものである。 Amém? アメンでしょうか。 Nós acabamos de ler aqui na passagem de João que Cristo é a semente e ele tinha que morrer para produzir os frutos. ヨハネによる福音書が先ほど読んだ箇所が、彼がその種が死ななければ実を生み出すことができないということを言ってました。 E aquilo que eu peço para os irmãos lerem esse capítulo 15 de Coríntios, porque aqui Jesus fala que ele foi as primícias. で、15章に書いてある通りに、彼が最初であるということを言っている通りに。 Mas primícias do quê? この最初であるってどんなことに関して最初であるということを言っているのか。 Nós falamos aqui que Jesus Cristo ressuscitou. 彼が復活したということを言っている通りに。 Mas ele não foi a primeira pessoa no relato bíblico que se diz que ressuscitou. 聖書によく見ると、最初によみがえられた人であるということが、ではないということが分かります。 Nós vamos ver que desde o Antigo Testamento pessoas também foram ressurretas. この旧約聖書でも、よみがえられた方たちがおられるということを見ます。 Nós vamos ver que o próprio Jesus Cristo também ressuscitou pessoas. もうイエス・キリストの力で奇跡を起こし、で人たちがよみがえられたということを見ます。 Nós vamos ver que até na morte de Jesus Cristo, pessoas também saíram dos seus sepulcros. で、彼が死んだ時にはいろんな方たちが死人が墓から出てきたということを見ます。 Então, ele foi a primícia do quê? 彼がどういうことに関しては彼は最初であったということが言ってるのか。 Ele foi a primícia daquilo que nós estamos falando hoje. Ele foi a primícia do corpo glorificado. 彼が最初に栄光の表す体をいただいたんです。 Então, essa semente, ela morreu, produziu e deu frutos para o corpo glorificado. 栄光を表す体のためにそれが一番最初であった。 Por isso que o fruto é sempre mais bonito que a semente. だからその実が種よりも美しいものである。 Aqui nesse relato aqui que Paulo nos fala em Coríntios 15 que você planta uma coisa e você colhe outra. だからこれが書いてある通りに、この15章に書いてある通りに、一つのことが、種をまいたとしても他の実を生み出すということが書いてある通りに。 Aqui se fala que o nosso corpo humano, carnal, não pode herdar o céu. 先ほど読んだ通りに、この私たちの肉体として私たちの人間の体ではこの御国にそのままで御国に行けることができないんです。 Por quê? Porque o nosso corpo é pecaminoso. なぜならこれは罪を犯した
た体なんです。 Nosso corpo já é corrompido. もうすでに生まれつきで私たちの罪人である。 Então não temos possibilidade de chegar ao céu dessa forma. このままこの体では御国に入ることができないです。 Por isso que aqui, quando Paulo nos fala que o nosso corpo vai ser transformado, quer dizer que o nosso corpo também vai ser um corpo glorificado. 私たちはこの体が変えられて栄光を表す体になるんです。 Então Jesus se tornou as primícias desse corpo glorificado, que será para todos nós também um dia. 同じくいずれ私たち全員にこの栄光を表す体になります。 Pois aqui, como está escrito nesse último verso, tragada foi a morte na vitória em Cristo Jesus, que nos deu esse corpo glorificado. これが死に打ち勝った。このイエス・キリストが私たちのためにこの死に打ち勝って、この栄光を表す体を私たちにも与えるためなんです。 Então nós podemos dizer, os mortos também vão ressuscitar. 同じく死人も蘇られるんです。 Se Cristo ressuscitou, então um dia todos os mortos também vão ressuscitar. キリストが復活したように、いずれその日が来るときにはもうすべての死人が蘇られるんです。 Aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar com um corpo glorificado e vão se encontrar com Ele no céu. キリストに死んだもの、それを待って信じたものがそれを復活するときには蘇られて、蘇るときには栄光の表す体に蘇られるんで Nós す。 pensamos, o que será o corpo glorificado? この O que é 栄 um 光を corpo 表す体は glorificado? どんなものでしょうか。 É um corpo maravilhoso que não tem defeito. もう傷のないもう完璧な体である。 Gente, vamos ver o nosso corpo humano que nós vemos aqui nessa terra. 私たちの、体を見ましょう。 É irônico dizer, mas não existe pessoas totalmente contentes com o seu próprio corpo. もう、これがクレイジーであるかもしれないんですが、もうこの全世界で自分が完璧な体である、自分が完全に喜んでいる者はいないんです。 Não, ou você está acima do peso, ou você está abaixo do peso. Cabelo, então, se está liso, quer enrolar. Se está enrolado, quer alisar. Se está branco, quer tingir. Se está preto, também quer enclarecer. Não fica contente. 誰も自分にもう満足している人はいないです。もう体重がオーバーしているか、体重がもう低いままなのか、身長だとか、髪の毛が白髪が出るとき染めたいし、目がもうこの色が嫌いや満足してない、もう満足している人はいないです。 O homem está sempre buscando satisfação para melhorar isso aqui. 人間としては、いつも自分が満足するためにいろんなことを求めているんです。 Mas o corpo glorificado não vai ter problema com balança e com espelho. でも栄光を表す体は、体重計や鏡に問題はないんです。 Você vai estar perfeito para entrar nos céus e encontrar com o Salvador, que nos deu esse corpo 完全な glorificado. 体でこの御国に入ります。 E aqui nós vamos poder dizer para a morte: onde está o seu aguilhão? で、この死に、語ることができます。あなたこの、死の解けばは罪である。罪の力は立法である。 Onde está o inferno, a tua vitória? で、感謝するべきではないが、この勝利は賜ったのである。 Nós que temos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele que foi ressurreto, que foi as primícias de nos dar um corpo glorificado, nos dá essa vitória de dizer para a morte: morte, onde está o seu aguilhão? で、死は勝利に、飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。
Por isso que o sepulcro não é o nosso último lugar. で、私たちも同じように自分の死に言うことができます。で、私たちの最後の住み場は墓ではないんです。 Porque o sepulcro não foi o último lugar de Jesus Cristo. 同じくキリストにとっても墓は最後の住み場ではなかったんで E す。 por ele vencer a morte, ter ressuscitado, é essa promessa que ele nos dá. Mesmo que morra em Cristo Jesus, nós seremos ressuscitados. 私たちがいくらこの体が死んだとしても、いずれキリストによって復活されるんです。 Ele falou: Eu sou a ressurreição. 彼が言ってるよ、私たちに言ってくださったように、私はよみがえりである。 E ainda deixa eu perguntar: Você crê nisso? で、あなたはそれを信じていますかってことを質問してます。 Se nós somos cristãos, se nós temos um Salvador que nos amou, que deu a sua vida por nós, hoje, nesse dia de Páscoa, é a maior celebração cristã, porque nós glorificamos um Deus ressurreto e vivo. 私たちは生ける神を信じて礼拝しお祝いします。この復活してくださっているからこそ、私たちはクリスチャンとして今日その復活祭を祝うことができるんです。 Essa é a verdadeira Páscoa. それが誠の復活祭なんです。誠なイースターなんです。 É este o verdadeiro sentido da Páscoa. それが誠の復活祭の意味である。 A ressurreição de Cristo num corpo glorificado. 栄光を表す体でキリストがそれを蘇られたんです。 Que também nos faz essa promessa que nós teremos esse corpo glorificado. 同じくこの体、いずれこの体もいただくということを言ってくださ、約束してくださった。 Se você hoje não é muito satisfeito com o seu corpo, não tem problema. 自分の体には満足してなければ問題ではないんです。 Se esforce para ser bem, もうそれを良くするためには努力する必要があるかもしれないんです。 mas tenha sempre a sua consolação que você vai ser um corpo glorificado. でもいずれ栄光を表す体をいただくということを約束しているように、それを望みを持ってください。 Não vai ter mais tristezas. もう絶対に悲しむもない。 Não vai ter mais dores. もう痛みのない。 Não vai ter mais limitações. 制限されることがない。 Nós vamos, assim como Jesus em corpo ser humano, ele também estava glorificado, subiu aos céus. Nós, um dia, também faremos parte desse corpo que está lá no céu, junto com Jesus Cristo. 彼が良い子の表す体をいただいて手に召されたように、いずれ私たちもそれをいただき、手に召される彼と共に永遠に住みます。 Aleluia! ハレルヤ主よ。 E para finalizar, eu gostaria de ler com os irmãos o final desse capítulo 15. で、この15章の最後のところを皆さんと共に読みたいと思います。 A partir do verso 55. 55節から58節を皆さんと共に読みたいと思います。 Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. 死は勝利に飲まれてしまった。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪である。罪の力は立法である。しかし、感謝すべきことには、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちよ、固く立って、動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはない。あなたが知っているからである。
nós estamos aqui nessa terra servindo ao Senhor. 私たちはこの世にいるのは、彼を示するためにこの世を来ています。このために来ています。 Jesus não nos prometeu maravilhas e nem facilidades. 簡単なことや全てが素晴らしいであるということだけを約束したのではないんです。 Às vezes nós estamos fazendo a obra do Senhor, não vemos às vezes até nem os resultados. 時には働きをし、もう結果を見ることもできずにいるかもしれないんですが、 Mas aqui está grande aviso para todos nós até hoje, desde que Paulo escreveu. で使徒パウロが書いた時からも私たちに注意してくださっていて、素晴らしい約束をしてくださいます。 Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. ハレルヤ。しかし感謝すべきことには、神が私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を賜ったのである。だから愛する兄弟たちを兄弟たちを固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が、無駄になることはないということであなた方はしているからである。 Você é uma pessoa escolhida de Deus. あなたが神様から選ばれた人である。 Jesus Cristo derramou sangue puro para salvar a mim e a todos nós aqui. イエス・キリストがもう罪のない血潮が私たちのために流してくださいました。 E Ele está convocando a toda a sua igreja para servir. で、すべての教会を呼んでいます。彼を示すために呼んでいます。呼びかけています。 Ele está nos falando dessa obra que nós temos que fazer. この働きが私たち自身が行うべき働きに誘っています。 Às vezes não vai ser fácil. 簡単なことでは、時には簡単なことではないですけれど Vai も、 ser cansativo. 時には疲れ張ることもになるし、 Mas a nossa esperança não está nessa し terra. かし私たちの望みはこの地上にはないんです。 A nossa esperança está em Jesus Cristo nos lugares celestiais. 私たちの望みが、私たちの希望がキリストにあって、御国にいるキリストによ。 E se nós formos persistentes e chegarmos até o fim da nossa jornada e morrermos em Cristo, não vai ser nada em vão. 私たちは最後まで固くいるならば、で最後までキリストに望みを持つのであれば、もう無駄にはならないんです。 Porque Ele já fez a obra dele aqui na terra e agora também nos deixou para que nós cumpríssemos a nossa. もう同じく彼が私たちのためにこの地上で働きをしてくださって、御業を起こしてくださって、素晴らしい約束をしてくださって、で私たちはそれを、従う必要があるんです。 Amém? アメンでしょうか。 Aleluia. Então que a ハレル igreja ヤ possa 主 estar よ de pé. 教会をお立ちください。 Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor. 今この時を神様を褒めたたえましょう。 Que você realmente possa louvar com alegria. 喜びを持って、彼を褒めたたえましょう。 Que você realmente possa adorar ao seu Salvador. 彼を自分の救い主を褒めたたえるべきなんで Porque す。 Ele é o leão. なぜなら彼は É o leão da tribo de Judá. ユダの、民の E ao mesmo Lion de Arco. tempo se tornou o cordeiro sacrificado na cruz do Calvário. で彼が私たちを犠牲を払ってくださって十字架にかかれる子羊となる。 Amém? アメンでしょうか。
sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Adoramos aqui neste lugar, Senhor Jesus. Tu és santo, meu Pai. Aleluia. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem.
abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus e o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, que o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, o teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia, Santo Jesus. Eterno Deus, damos graças a Ti, Senhor, por esse momento. とこしえな神をこの時を感謝いたします。 Ó Senhor, nesse dia de Páscoa, Senhor, nós celebramos a Tua ressurreição, この Jesus. 復活祭の日あなたの身帰りをお祝いしています。 Nós cremos que Tu és o Senhor. あなたが主であることを信じていま Nós す。 cremos que Tu és a ressurreição. あなたが復活であることを信じています。 Nós cremos 蘇り que で Tu あることを és 信じてい a ます。 vida. あなたが命であるということも信じて E いま nós す。 cremos que Tu és o nosso único Senhor e Salvador. で唯一の救い主であって私たちの主である。 Obrigado, Pai, por essa oportunidade de termos comunhão contigo. この機会を与えてくださったことを感謝します。 Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz do こ Calvário. の交わりやあなたが十字架でしてくださったこの犠牲を払ってくださったことを Porque 感謝します。 através do Teu sangue, Senhor, Tu nos salvou. なぜならあなたの血潮によって私たちを救ってくださいました。 Tu nos fez filhos de Deus. 私たちを神の子としてくださいました。 Tu, Senhor, nos renovou. 私たちを新たにしてくださいました。 Senhor, pelas Tuas feridas nós fomos curados. 私たちあなたの、傷によって私たちは癒しをいただきました。 E nesse momento eu peço, Senhor, E que quando a toqueou- Tua mão esteja sobre esta casa. あなたにお祈りします。あなたの御手がこの家に行ってくださることを Que a Tua mão esteja sobre cada um aqui 一 presente. 人一人にこの来てくださっている方たちをの上にある。 Senhor, e pelas Ione. Suas pisaduras nós fomos sarados. あなたが十字架でしてくださったことを私たちは癒しをいただきました。 Senhor, as feridas que Tu teve lá na cruz nos trouxe cura. 十字架で傷を負われ、で私に癒しを与えてくださいました。 Por isso, em nome de Jesus Cristo, eu declaro aqui cura sobre enfermidades de Aleluia. todos aqui presentes, 一 Senhor. 人一人が得られる方、あなたの傷によって、このいらっしゃる方一人一人にこの癒しを表現します。 Eu não conheço as enfermidades que as pessoas possuem aqui, こ Senhor. の一人一人が抱えているこの病気や痛みが私は知らない。 Mas o Teu Espírito Santo tem o poder de conhecer tudo. しかしあなたの御霊がすべてご存知です。 E em Teu santo nome, Jesus, であなたの血をによって、 eu declaro cura do sangue de Cristo. キリストによっての癒しを私は告白します。 Cai por terra toda enfermidade. すべての病気を破壊してください。 Cai por terra, Senhor, todas as dores. すべての痛みを
E renova, 癒しを与え Senhor, て no くだ teu さい。 sangue, Jesus. で、あなたの血によってあなたにしてください。 Porque nós cremos que tu és o nosso Senhor, なぜならあなたが私たちの主であるということを o 信じていま nosso す。 Salvador, 私たちの救い主であることを信じていま aquele す。 que cura, 癒しを与えてくださる神。 aquele que opera quando os médicos não conseguem mais. もう医者がもう働くことが何もすることができないときにあなたが癒しを与えてくれます。 E em teu santo nome nós declaramos Ah, não. a cura física, に体の癒しを告白します。 a cura espiritual, 霊的な癒し、 a cura na alma, 魂の心の癒しを、 a cura no coração, 心の癒しを、 pois o teu sangue, Senhor, Nazaré. foi derramado あなたの血が流れて、 para levar todas as nossas dores, すべての痛みを取 todas り as 下げるため nossas に、すべての enfermidades, 病気を取り除くために、 aquilo, Senhor, que nós não sabemos. 私たちは理解することができない、わからないということを。 Mas eu creio que no teu santo nome, しかし Jesus, あなたの聖なる名をによって、 já está operando grandemente nas vidas aqui イエス・キリ presentes. ストの名によって一人一人のことに上に働いてくださることを信じています。 Pois tu sabes, Senhor, o que Shikashi, cada anata um gozonji desu. está sofrendo. 一人一人が何を抱えているのかあなただけがご存知です。 Muitas vezes não é uma dor física, もう時には肉体的な痛みではないし、 mas é uma dor na もう alma. 魂の痛みにある。 Uma dor que o médico não pode alcançar. 医者でさえも癒すことが Que で os きない。 remédios não podem ter efeito. もう薬も癒しを与えることもできない。 Mas o teu Espírito Shikashi, Santo a é o Kami Tama ni único que yotte. pode entrar em todas as áreas da nossa vida 私たちの人生、命のすべてのところに入ることができる神なんです。 e trazer o renovo, a restauração, a cura em todas as áreas. 新たにしてくださる癒しをすべて与えてくださる神なんです。 E esta cura que eu declaro sobre o seu povo, Senhor, で、この癒しこそ、このあなたのために告白します。 traz o renovo. 新たにしてください。 Traz, Senhor, aquilo que muitas vezes estava se perdendo. それなくしているものを、癒しを与えてください。新たにしてください。 Traz, Senhor, a alegria de viver. 生きるの喜びを、生きる喜びを与えてください。 Traz, Senhor, o sentido dessa vida. この命の意味を与えてください。 Senhor, faz uma obra na vida dos teus filhos aqui presente. あなたの子供たちの上に働きをしてください。 Porque tu sabes, Senhor, todas as necessidades do seu povo. 一人一人の必要なものをあなただけがご存知で Pois す。 nós cremos num Deus vivo e poderoso que Nazaré. conhece todas as 生 coisas. ける神、力のある全知全能の神を信じています。 E que para ti não existem impossibilidades. で、あなたに不可能がないってことも信じてい E ます。 só tu, Senhor, pode alcançar onde o homem não で、あな alcança. ただけが、もう人間が手の届くできないとこ Por ろに isso はあ que な é た em だけ ti, しか手の Senhor, 届 que くでき nós るんです。 entregamos tudo. だからすべてあなたに委ねます。 Porque nós temos a certeza, Senhor, da vitória. なぜならあなたによっては勝利の確信を持つことができます。 Nós temos a certeza, Senhor, da ressurreição. もう不活のことも信じて、そう私たち確信さを持つことができます。 Nós temos a certeza de ter o corpo glorificado um dia. いずれ栄光の表す体になるということを私たちはその望みを持 Nós つことができま temos a す。 certeza de um dia encontrarmos contigo no céu. もういずれあなたと御国と共に会うことということを信じています。 Porque através do teu sangue, Senhor, os Nazaré. nossos pecados foram あな perdoados. たの血潮によって私たちの罪が許されたんです。 E tu jogas no mar do esquecimento e deles não se lembra mais. あなたがもうすべてを忘れて、で私たちはそれについて思い出すことができない。 Eis que tudo se faz novo. すべて新たにされます。 E nós podemos dizer para a morte que não é a sua vitória. 死よ、あなたの勝利はどこにあるのかということを言うこともできます。 Porque a morte não é a nossa última fase. なぜならその死が私たちの最後ではないんです。 Mas nós vamos ultrapassar a
morte, ressuscitando em Cristo Jesus com o corpo glorificado. で、死んだとしても私は生きておられ、生きることができるんです。栄光の表す体をいただくんです。 E lá não terá mais tristeza, で、そこにはもう二度と悲しみがない。 não terá mais dores, 痛みのないところなんです。 não terá mais enfermidades. 絶対悲しみや痛みや病気がないところなん Nós です。 estaremos com o Senhor. もう永遠にあなたと住むことができます。 Nós teremos a vida eterna em Cristo クリ Jesus. ストによってもう永遠の命をいただきます。 Nós poderemos contemplar a tua face, あなた Senhor. の御顔を見ることができるに。 E ali nós eternamente te louvaremos. で、とこしえあなたを褒め立てることができるんです。 Senhor, vem, vem sobre o teu povo. Ai. Vem, vem, Senhor. 来たらせよ、来たらせよ、主よ。 Opera com o teu Espírito Santo sobre nós. あなたの教会に御霊の働きをしてください。 Traz, Senhor, esperança de vida. 命の望みを与えてください。 Traz, Senhor, esperança para todos nós nesse mundo tão difícil. この世、もうこのある世の中に私たちに望みや希望を与えてください。 Esteja conosco até o fim dos nossos dias. 私たちの最後までに私と共にこの世でいてください。 E se nós morrermos aqui nessa terra em Ti, Senhor この地 Jesus, 上で私たちはあなたによって死んだものであれば、 nós iremos acordar para Ti também. 私たちはあなたによって目を覚ませるでしょう。 E nós estaremos vivendo contigo para sempre, で、 Senhor. とこしえあなたの住むことができます。 Obrigado por tudo, Pai. もうすべてに対して本当に感謝 Nós いた te します。 adoramos e te louvamos Ah, tá, em Rometate. nome do Senhor Jesus. あなた礼拝し、イエス様の名前によってお祈りいたします。 E oramos em nome do Senhor Jesus. で、イエス様の名前によって Amém. お祈りいたします。アーメン。 Aleluia. ハレルヤ。 Louvado seja o nosso Senhor Jesus. 神を褒めたたえます。